Седьмой международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева, безусловно, можно назвать самым ярким культурным событием уходящего года. На этот раз он собрал в чеченской столице творческие коллективы из 19 субъектов России и 8 стран мира. Уже который год артисты выступают в разных образах, чтобы показать свою любовь к народному танцу и хореографическому творчеству. По мнению жюри, в этом году выступление белорусской пары было признано лучшим. Призерами и дипломантами фестиваля стали участники из Калужской области, Москвы, Таджикистана, Московской области, Калмыкии, Краснодарского края, Крыма и Чечни. Победить на конкурсе за все годы его проведения участникам из нашей республики удалось лишь раз. На встрече с хореографами Рамзан Кадыров задается вопросом, почему наши артисты не могут составить достойную конкуренцию? И почему балетмейстеры не могут воспитать артистов, чье творчество прославило бы наш край так, как в свое время это сделал человек в папахе Махмуд Эсэмбаев? مونيا دان بيراميد بوكس تاعو تروي تريتي شو هديشتو شو دان يحلتيز تبور بش خلخر صداش تبور بوشا دان شي خلخر جاي تاجي تندانا يخلخر يودي لنسجاح ديش وشو دان جورجي خلخر دديز له دان لكن خلخر دديز ونوخش دانك دان ولا غتايش ملخ زلغت وشتان خز خلخر خلج موسومه تعدان شيء خلق بوش نح بوي نو سون دان بعد ديش دان سبورت يا دلاه نوش قوس مع دلاه دان ده حل حلقة مت بوكش خيل بيش بويس نسمو قاعد هوس دان شو دان بلغت احتن صور كي بردوك شو داش شو سعاد دان تن صور تخلج ومسيد بع ازر دان خلقش داش كي نعبوي و تادان پردن تانیت خود تو دان خوش تخلجشون اوش کت سوبردیل دان هر دوال محمد اسمبایو دان دحر نوچه خلق سوال دان چون نوچه خلق دخ دیش خلق دی خلق دان شا نوچه خلق ده ام کوارد خلاص کوی باش یا دو خلق دوش مصو متح شا داوغش متح نوچه سیدیش اگری حلق تنصر قوتش يعني بير اللي عدون دا التانت بو كدو عمودي شو ده تن مت عمودي شو ده اخت سولت اخت كوكس سوشيال يلورد دون خلخر موت اخت دعبت ادشون خلخر وين لا اشلك تو جوتش ديك هردو الاخت موت عامج بيرن دون سولت اخت كوكس يلو هور دات تن دون اسانك نيسي هور دات تن خلخر نا بيبد نسي ده هور دات. Традиции, язык, национальная одежда и танец определяют нацию. Среди северокавказских этнокультур чеченское творчество всегда отличалось особой скромностью. Для того, чтобы стать настоящим танцором, мало знать хореографические элементы, говорит Кадыров. Танец должен идти от души. أشون موت سان موت هذا حلق دان ميوخ شو هم بخ شخص بيش دانه يستيع أحدان هم غالي لوريات دان سونج أو ديز خلخر سونج أو خزقي شو خلق يوا كانت خلخر موت بيش أو شيء كيتش دوش خلق دور فلجي سون زايد را ميوخ شو هم الخزقي سونه وينوخ خلخر لرتدح ونوعشي إللي لردي السندون إيشر ويدون مصومة ويسورت قدر بولخ ولرد سباح ويغلقش يوزن العير جوال شو عيول شو أتفتسن شو نخاقي الشيء نادون. Лезгинка, вернее ее подобие, не только проблема деградации танцоров-любителей, отмечает Кадыров. Внося в танец чуждые элементы, такие люди портят имидж всего народа. Ни одно движение в чеченской лезгинке не делается спонтанно, без смысловой нагрузки. Современная молодежь в большинстве случаев не знает ни законы танца, ни правила поведения на традиционном чеченском празднике Синкейром. В то время как в старину свадьба, ловзар или народные белхи проходили в строгом соблюдении обычаев и традиций, говорит Кадыров.
إيميلك أوه الدنيا عند عميال دول خلخر سنة عوردي المسوق أمني إذا نشك أمني خلخر سنة عوردي نخشي أقلي وخر ور نخشي صوت شو صغير تو أذربيجاني شيخ ويل نخشكر ذكر خلخر حدا كعش أبوش ناخر بو يحضر يرسله نخشي خلخر ودوان صارخين عدوان دوق ويل دوان أتايش art dan jo wel dan kan wel iets doen doe toe gaat dus doen хазгия чхала док доз мы даем. Национальные танцы во все времена помогали выражать чувства и переживания. Долг солистов государственных ансамблей – показать всему миру, что чеченская культура воспитывает уважение и толерантное отношение к другим нациям, способствует нравственному очищению души, отметил Кадыров, завершая встречу. Седа Сапарова, Дагмар Касаева и Дауд Куруев. Новости.